ላርግ ይሄንን ነገርስ ምን ላርገው ደብዳቤው ምን ላርገው ዶቼ ጋባና ነው ኦኬ ዶቼ ኦኬ በአማርኛ እንደዚህ ጻፉት ያ ጋይስ እኔ ገዝቼው አላውቅማ እንደዚህ አይነት ነገር ገዝቼ አላውቅም እኔ ማርክ ነገር ምናምን እኮ ማሳደድ ሰው አይደለም ጎበዝ አይደለም ጎበዝ ሳይሆን I am not interested ያ መልሽው ማለት ከደብዳቤው ጋር ምን እናርገው ደብዳቤው ምን ይላል Hello Helen I have been following ING ያለው following you and been fun for over 5 years አለው መጨረሻ ላይ 5 years I know you have a good heart you are very serious in what you do you are all from same country please don't listen to chatter who try to talk bad about your sisters Gucci and Beta love you yeah I will always respect you please let me know if you need anything treat me like your family the first of all I stand from my womber I say ኦቂጤ ደሞ እንዳይታይ ደሞ እንደዛች ልቅ እዛው ልጣላያችሁ አሁን ተይተብዬ ነበር ልናገራት ነበር ልስልነሳስል ልብሴ እንትን ነውና ደሞ ወርቅዬው ምናም ብላችሁ ደሞ ትትላላችሁ ያ ሶሪ ፎር ማይ ታይት ኦኬ ሶሪ ያ just ጎንበስ እንደዚህ ልበል thank you okay serious talk thank you appreciate thank you serious talk yeah I have not romantic to you know yeah but thank you so much special I like it manager I believe you now you say 5 years you follow me this አረጋገጠልኝ ምን ማለት ነው this አረጋገጠልኝ you send me መነጽር because of many time I say I like it መነጽር እንደ ሽቶ ያ ግን but if they do some bad thing I